आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि एलर्जी क्या होती है, इसकी अलामात क्या हैं, किन चीज़ों से एलर्जी बढ़ती है और होम्योपैथी में इसका बेहतर और कुदरती इलाज कैसे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको बार बार नज़ा ज़ुकाम होता है, सुबह उठते ही छींकें शुरू हो जाती हैं, नाक बहती रहती है, गले में खराश रहती है या मौसम बदलते ही खांसी शुरू हो जाती है, तो हो सकता है ये आम फ्लू ना हो बल्कि एलर्जी हो। बहुत से लोग सालों तक एलर्जी को सिर्फ मौसमी नज़ला समझते रहते हैं और बार बार दवाइयां लेते रहते हैं, लेकिन असल वजह को नहीं समझ पाते। यही वजह है कि वक्ती आराम तो मिल जाता है लेकिन मसला बार बार वापस आता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा जो बहुत से लोगों की एलर्जी को खत्म कर देती है। दोस्तों, एलर्जी दरअसल हमारे जिस्म का एक हसास रद्द अमल होता है और कुछ लोगों का जिस्म खास चीज़ों के खिलाफ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, जैसे धूल, मिट्टी, ठंडी हवा, पोलन, परफ्यूम, धुआं, पुराने कपड़े, जानवरों के बाल या बाज़ औक़ात मखसूस खाने। जब ये चीज़ें जिस्म में दाखिल होती हैं तो जिस्म इनके खिलाफ रद्द अमल देता है और फिर छींकें, नाक बहना, आंखों से पानी आना, खांसी, सांस में घबराहट और गले में खारिश जैसी अलामात शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों को एलर्जी सिर्फ मौसम की तब्दीली पर होती है, जैसे सर्दी शुरू होते ही या बाहर के मौसम में, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा साल एलर्जी रहती है। सुबह के वक्त ज्यादा छींकें आना, रात को खांसी बढ़ जाना, नाक बंद रहना या बार बार गला खराब रहना एलर्जी की आम अलामात हैं। बहुत से मरीज ये शिकायत करते हैं कि इन्हें सुबह उठते ही मुसलसल 10-15 छींकें आती हैं, नाक से पानी बहता रहता है और फिर दिन के साथ कुछ बेहतर होने लगता है। ये एलर्जिक नज़ले की एक बहुत आम अलामत है। कुछ लोगों में नाक बंद रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और आवाज भी भारी हो जाती है। अगर एलर्जी ज्यादा पुरानी हो जाए तो सीने में भी असर डाल सकती है, फिर खुश्क खांसी, सांस फूलना या दमे जैसी कैफियत भी पैदा हो सकती है। इसलिए एलर्जी को मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कुछ लोगों को एलर्जी क्यों होती है और कुछ लोगों को क्यों नहीं होती। असल में इसमें जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत, माहौल, खानदानी रुझान और तर्ज जिंदगी सब चीज़ें शामिल होती हैं। अगर खानदान में किसी को एलर्जी, दमा या जिल्द की एलर्जी रही हो तो बच्चों में भी एलर्जी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसी तरह धूल, मिट्टी, आलूदगी, सिगरेट का धुआं और कमजोर कुव्वत मुदाफ़ियत भी एलर्जी को बढ़ाती है। बाद लोग ठंडी चीजें खाते ही बीमार हो जाते हैं। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पानी पीते ही गला खराब, नज़ला या खांसी शुरू हो जाते हैं। ये भी जिस्म के हसासियत की एक शक्ल हो सकती है। अब बात करते हैं एलर्जी की चंद अहम अलामात की। बार बार छींकें आना, नाक से पानी बहना, नाक बंद रहना, आंखों में खारिश या पानी आना, गले में खराश, रात को खांसी बढ़ जाना, सीने में घबराहट, सांस लेने में मुश्किल, सुबह के वक्त अलामात ज्यादा होना। अगर ये अलामात बार बार हो रही हैं और हर मौसम में या मखसूस माहौल में भी बढ़ रही हों तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एलर्जी है। दोस्तों, बात करते हैं घरेलू एहतियाती तदाबीर की, क्योंकि सिर्फ दवाई काफी नहीं होती। अगर आप अपनी रोजमर्रा आदत दुरुस्त ना करें तो एलर्जी बार बार वापस आ सकती है। सबसे पहले अपने घर को साफ सुथरा रखें। धूल, मिट्टी एलर्जी का एक बहुत बड़ा सबब है। पुराने कालीन, गंदे पर्दे और धूल वाले कंबल एलर्जी को बढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि बिस्तर की चादरें और तकिए साफ रखें। अगर आपको ठंडी हवा से एलर्जी है तो सुबह सवेरे ठंडी हवा से बचें। नहाते वक्त बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। सिगरेट के धुएं से मुकम्मल परहेज करें क्योंकि ये एलर्जी और खांसी दोनों को बढ़ाता है। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम बाज लोगों में मसला बढ़ा देती हैं। इसलिए अगर आप महसूस करें कि इन चीजों से अलामात बढ़ती हैं तो इनसे परहेज करें। गर्म पानी का इस्तेमाल, भाप लेना और नीम गर्म पानी पीना बाज मरीजों को काफी आराम देता है। शहद और अदरक भी बाज लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, खास तौर पर जब गले में खराश और खांसी ज्यादा हो। अब आते हैं होम्योपैथिक इलाज की तरफ। होम्योपैथी में एलर्जी का इलाज सिर्फ व्यक्ति अलामात को दबाने के लिए नहीं बल्कि जिस्म की हसासियत को कम करने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग जिन्हें सालों से एलर्जी होती है वो मुनासिब होम्योपैथिक इलाज से काफी बेहतर हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हर मरीज की अलामात मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए होम्योपैथी में दवाई हमेशा अलामात को देख कर दी जाती है। एक ही दवा हर मरीज के लिए मुनासिब नहीं होती। चंद होम्योपैथिक अद्वियात का मैं यहाँ जिक्र करता चलूँ जो एलर्जी पे इस्तेमाल होती हैं। अगर मरीज को बार बार छींकें आती हों, नाक से पानी बहता हो, आंखों में जलन हो और अलामात बंद कमरे में ज्यादा हों तो उसके लिए एलियम सीपा इस्तेमाल की जाती है।
اس کے بعد اگر ناک بند ہو، سانس لینے میں دقت ہو، رات کو علامات بڑھتی ہوں اور مریض بے چین ہو تو آرسینک البم بہت مفید دوا ہے۔ اس کے بعد اگر صبح کے وقت چھینکیں بہت زیادہ ہوں، ناک بہتی ہو اور ٹھنڈی ہوا سے مسئلہ بڑھتا ہو تو نیٹرم میور بہت فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح اگر الرجی کے ساتھ خشک کھانسی، سینے میں جکڑن اور گھبراہٹ ہو تو برایونیا جیسی ادویات علامات کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہیں۔ لیکن دوستو، خود سے دوائی کھاتے رہنا مناسب نہیں، کیونکہ غلط دوائی یا بار بار دوائی بدلنے سے وقتی فرق تو پڑ سکتا ہے لیکن مستقل فائدہ نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی مکمل علامات کے مطابق علاج کروائیں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ الرجی اور انفیکشن میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر بخار، جسم درد، شدید کمزوری ہو تو یہ عام وائرل فلو بھی ہو سکتا ہے، جبکہ الرجی میں اکثر بخار نہیں ہوتا بلکہ چھینکیں، ناک بہنا اور خارش زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہر وقت اینٹی الرجی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، اس سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے لیکن نیند، کمزوری اور سستی جیسی شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ صرف وقتی آرام کے بجائے اصل وجہ پر توجہ دی جائے۔ بچوں میں بھی الرجی بہت عام ہو گئی ہے۔ بعض بچے رات کو کھانسی کرتے رہتے ہیں، ناک بند رہتی ہے یا ہر چند دن بعد نزلہ ہو جاتا ہے۔ والدین اکثر سمجھتے ہیں کہ بچے کو بار بار انفیکشن ہو رہا ہے۔ اگر بچے کو دھول، مٹی، پرفیوم یا موسم بدلنے سے علامات بڑھتی ہیں تو اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کو الرجی کے ساتھ جلد پر خارش یا سرخ دھبے بھی نکل آتے ہیں۔ یہ بھی جسم کی حساسیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں صرف جلد کا علاج کافی نہیں بلکہ پورے جسم کی حساسیت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دوستو، ذہنی دباؤ بھی بعض لوگوں میں الرجی کو بڑھا دیتا ہے۔ جب انسان مسلسل ٹینشن میں ہو، نیند پوری نہ ہو اور جسم کمزور ہو تو قوت مدافعت متاثر ہوتی ہے اور الرجی کی علامات زیادہ لگتی ہیں۔ اس لیے اچھی نیند، مناسب پانی اور متوازن غذا بھی بہت ضروری ہے۔ ورزش اور ہلکی واک بھی جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سارا دن بند کمروں میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے سانس کے مسائل اور الرجی بڑھتی جاتی ہے۔ تازہ ہوا اور صاف ماحول جسم کو بہتر رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ کو بار بار الرجی ہو رہی ہے تو کوشش کریں اور یہ نوٹ کریں کہ کن چیزوں سے علامات بڑھتی ہیں۔ بعض لوگوں کو دھوئیں سے، بعض کو ٹھنڈی ہوا سے، بعض کو پرفیوم سے اور بعض کو مخصوص کھانوں سے مسئلہ ہوتا ہے۔ جب وجہ سامنے آ جائے تو علاج اور احتیاط دونوں آسان ہو جاتی ہیں۔ بعض کیسز میں الرجی اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض کو سانس لینے میں بھی مشکل ہونے لگتی ہے۔ اگر سینے میں شدید گھبراہٹ، سانس رکنے جیسی کیفیت یا ہونٹ نیلے پڑنے لگیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ یہ ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، الرجی ایک لمبے عرصے کا مسئلہ بن سکتی ہے، لیکن اگر صحیح احتیاط، مناسب علاج اور بہتر طرز زندگی اپنایا جائے تو بہت سے لوگ کافی حد تک بہتری محسوس کرتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو الرجی، نزلہ زکام اور کھانسی کے بارے میں کافی اہم معلومات ملی ہوں گی۔ اگر آپ کو بھی بار بار چھینکیں، ناک بہنا، گلے میں خراش یا الرجی کی شکایت رہتی ہے تو اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ وقت پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔